কেন্দ্ৰীয় বাজেটক লৈ সদনত 85 মিনিটজোৰা ভাষণত এবাৰৰ বাবেও পশ্চিমবংগৰ নাম পৰ্যন্ত উল্লেখ কৰা নহল। आपने ये देखा है कि जो बजट पेश किया गया 85 मिनट का स्पीच, 85 मिनट मतलब 5100 सेकंड। इस 5100 सेकंड में बंगाल का एक बार नाम तक नहीं लिया गया। যিখন চৰকাৰে AI স্কিল ইণ্ডিয়া আৰু প্ৰযুক্তিগত উন্নয়নৰ কথা কয়, সেইখন চৰকাৰৰ বাজেটত নিবনুৱা সমস্যাৰ সমাধানক লৈ কোনো উল্লেখেই নাই। দেশৰ খেতিয়কসকলৰ আৰ্থিক নিৰাপত্তাৰ কোনো উপায়ো উল্লেখ নাই এই বাজেটত। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পশ্চিমবংগক বাংলাদেশৰ দৃষ্টিৰে চায়। हम लोग को अगर बांग्लादेशी कोई बोलता है तो यहाँ पे बैठ के जो बजट पेश किया है और जो बजट लिखा है जिस सरकार ने पेश किया है वो सरकार देखता है। হয়, কালি দিল্লীত বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰাৰ পাছত এই উক্ত বাজেটখনে দেশজুৰি তীব্ৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে। মাথো উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলকেই নহয়, দেশৰ বিভিন্ন মন্ত্ৰী তথা নেতাবৰ্গই এই বাজেটক লৈ গভীৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে। পশ্চিমবংগ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক অভিষেক বেনাৰ্জীয়ে এই বাজেটক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া দি কয় যে কেন্দ্ৰীয় বাজেটক লৈ সদনত 85 মিনিটজোৰা ভাষণত এবাৰৰ বাবে পশ্চিমবংগৰ নাম পৰ্যন্ত উল্লেখ কৰা নহল। যিখন চৰকাৰে AI স্কিল ইণ্ডিয়া আৰু প্ৰযুক্তিগত উন্নয়নৰ কথা কয়, সেইখন চৰকাৰৰ বাজেটত নিবনুৱা সমস্যাৰ সমাধানক লৈ কোনো উল্লেখেই নাই। দেশৰ খেতিয়কসকলৰ আৰ্থিক নিৰাপত্তাৰ বাবে কোনো উপায়ো উল্লেখ নাই এই বাজেটত। খেতিয়কসকলৰ আৰ্থিক ৰেহাইৰ বাবে এই বাজেটত কোনো আলোচনাই নাই। आपने ये देखा है कि जो बजट पेश किया गया 85 मिनट का स्पीच, 85 मिनट मतलब 5100 सेकंड। इस 5100 सेकंड में बंगाल का एक बार नाम तक नहीं लिया गया, एक बार भी। और बंगाल छोड़ दीजिए, जितना भी कम्युनिटीज है, चाहे फार्मर हो या देश के युवा हो, जो सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्किल इंडिया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का बात करता है, युवकों को रोजगार कैसे मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होगा या किस दिशा में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है, उसको लेके कॉन्क्रीट कोई चर्चा नहीं है, कोई मेंशन नहीं है इस बजट में। फार्मर्स के लिए कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी या इनकम स्टेबिलाईज करने का कोई तरीका ताकि किसानों का कुछ मदद मिले, उसका कोई तरीका नहीं है। तो অভিষেক বেনাৰ্জীয়ে লগতে কয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই বাজেট সম্পূৰ্ণ ভিত্তিহীন আৰু উদ্দেশ্যবিহীন এক বাজেট। এই বাজেটখন মাথো চৰকাৰী পক্ষৰ গুণ বখনোৱাৰ এক কৌশলহে। পশ্চিমবংগক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বাংলাদেশৰ দৃষ্টিৰে চায়। বংগদেশৰ লোকসকলক বাংলাদেশী দৃষ্টিৰে বাজেট তৈয়াৰ কৰা এই কেন্দ্ৰ চৰকাৰেই চায়। তদুপৰি তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে কয় যে যিখন চৰকাৰে বিগত বৰ্ষৰ প্ৰতিশ্ৰুতিকেই পূৰণ কৰিব পৰা নাই, অৰ্থাৎ বিগত বছৰত যিখন চৰকাৰে জল জীৱন মিছনৰ বাবে আবণ্টিত 2525 কোটিৰ ধন এতিয়াও ৰুদ্ধ কৰি ৰাখিছে, সেইখন চৰকাৰে এতিয়াৰ নতুন সমস্যাসমূহ সমাধাননো কেনেকৈ কৰিব? 2021 চনৰ পৰা শাসিত বিজেপি চৰকাৰে পশ্চিমবংগৰ বঙালী লোকসকলৰ ওপৰত যি অত্যাচাৰ কৰিছে, তাৰ পাছত গেৰুৱা বিজেপিয়ে জানিছিল যে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী পশ্চিমবংগত নিৰ্বাচনৰ বাবে থিয় কৰিলেও বিজেপি পৰাস্ত হোৱাটো স্পষ্ট কথা। সেয়েহে বিজেপিয়ে পশ্চিমবংগত নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি কোনো ধৰণৰ ধন খৰচ কৰা নাই। So this budget is a faceless budget, baseless budget and a visionless budget. सरकार अगर बजट पेश कर रहा है उसको डिफेंड करने का जिम्मेदारी सरकार का है। To me the budget is more like a government self appraisal report written by its own PR department. This budget doesn't have any concrete solution to offer. बंगाल को बांग्लादेश के नजरिया से अगर कोई देखता है तो देश के केंद्र के सरकार देखता है, यहाँ पे बैठे हुए मिनिस्टर्स देखता है और जिसने बजट पेश किया वो देखता है। हम लोग को अगर बांग्लादेशी कोई बोलता है तो यहाँ पे बैठ के जो बजट पेश किया है और जो बजट लिखा है जिस सरकार ने पेश किया है वो सरकार देखता है। नहीं तो आपका 85 मिनट का बजट स्पीच में बंगाल का एक बार मेंशन भी नहीं होगा। पिछला बार जो वादे किए थे जल जीवन मिशन का 2525 करोड़ जो बजट में प्रॉमिस था वो आपने रोक के रखा है। तो जो लास्ट ईयर आपने वादा किया था वही नहीं निभाया, अब नया वादा क्या करेंगे? लेकिन हम लोग आशा नहीं करते इस सरकार से। 2021 के बाद से बीजेपी के सरकार जिस तरीके से बंगालियों को अत्याचार किया है, तो हम लोग की तरफ से कोई चुनाव का प्रत्याशा नहीं था, क्योंकि इनको पता है बंगाल में खर्चा भी करेंगे तो हारेंगे। तो फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव इफ यू सी दे हैव प्रेफर्ड नॉट टू स्पेंड एनी मनी ऑन बंगाल बिकॉज दे नो दे आर गोइंग टू लूज द स्टेट लॉक स्टॉक एंड बैरल। উল্লেখ্য যে সদনত আজি ৰাজ্যসভাৰ ছত্তীশগড়ৰ সাংসদ ৰাজীৱ শুক্লেও জল জীৱন মিছনক লৈ শাসিত বিজেপি চৰকাৰৰ ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি আজি সদনৰ মজিয়াত দাঙি ধৰে। जल जीवन मिशन 2024 में पूरा होना था, चूंकि पूरा नहीं हो सका इसलिए 2028 की डेट आपने दी है, लेकिन अभी 2026 में जो आपने डैशबोर्ड पे डाला है उसके हिसाब से अभी भी सिर्फ 52% घरों में ही जो नल है उनमें पानी आ रहा है। और जल जीवन मिशन में
भ्रष्टाचार को लेके आपने 100 जिलों में कमेटी भेजी थी, उनकी रिपोर्ट का क्या हुआ? और सबसे ज्यादा पेनाल्टी तो मंत्री जी गुजरात पे लगी 120 करोड़, 129 करोड़ जो पेनाल्टी सब जगह लगी, 120 करोड़ तो खाली गुजरात है जहां से आप आते हैं। तो इन सवालों का जवाब आपसे चाहिए। মুঠৰ ওপৰত দেশৰ 5খন ৰাজ্যত আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ এই বিত্তীয় বাজেটে দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মাজত গভীৰ অসন্তুষ্টিৰহে সৃষ্টি কৰিছে বুলি এতিয়া সচেতন মহলত হৰপ চলিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।